नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपन को स्वागत। आज मु नहीं आसी आपण देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 पूरण है विश्वकप स्वप्न। भारत T20 चैंपियन 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 और 2023 रे विश्वकप्र अति निकटरू आसी पराजित होइतिबा भारत इतिहास बदलाई। दीर्घ 13 वर्ष धरी जारी रही आईसीसी ट्रॉफीर मरुड़ी को शेष करिसेंती रोहित शर्मा। भारत बनी T20 विश्वकप्र चैंपियन। शेष ओभर दक्षिण आफ्रिका को 7 रन रे हराई भारत विश्व विजेता बनी। 2007 रे भारत महेंद्र सिंह धोनी को नेतृत्व में भारत T20 विश्वकप जीति। 2024 रे रोहित शर्मा को नेतृत्व में भारत पुणी चैंपियन होइछि। बारबाडोस रे इतिहास रचिछि टीम इंडिया। टीम इंडिया रो मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को कार्यकाल विश्वकप पर शेष होइछि। नंबर 2 सेप्टेम्बर 17 रु कार्यकारी हेब सुभद्रा योजना। राज्य बीजेपी सरकार निजर निर्वाचनी प्रतिश्रुति पालन करी आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख रु राज्य में सुभद्रा योजना कार्यकारी करने निमंते निष्पत्ति नेइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन सेप्टेम्बर 17 तारिख रे होइतिबारु उक्त दिन ही राज्य सरकार सुभद्रा योजना को कार्यकारी करिवे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देइछंती। प्रधानमंत्री श्री मोदी उक्त दिन ओडिशा आसी एही योजनार लोकार्पण करिवे। उक्त दिन 5 लाख महिला को एही योजनार भाउचर जोगाई दियाजिबो। एहा सहित राज्यर बीजेपी सरकार निजर प्रतिश्रुति मुताबक आसंता खरीफ ऋतुर धान को एएसपी 3100 टंका क्विंटाल पिछा देबे बोली श्री माझी कहिसंती। नंबर 3 बदलिब लक्ष्मी बस योजनार ना हेब मुख्यमंत्री बस सेवा। लक्ष्मी बस योजना को नहीं राज्य परिवहन मंत्री विभूति जेना बड़ मंतव्य देइछंती। लक्ष्मी बस एणिकी मुख्यमंत्री बस सेवा हेब। राज्यर प्रति ब्लॉक रु एही बस चलाचल करिबो। शुक्रवार राज्य परिवहन मंत्री एही सूचना देवा सह राज्य रे परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम कराजिबो बोली कहिसंती। परिवहन मंत्री विभूति जेना कहिसंती जेउ अंचल रे बस सेवा नाही सेही अंचल को प्राधान्य दे एही बस सेवा चलिबो। एही बस प्रति ब्लॉक रु पुरी जिबो। एपरिकी भारतर विभिन्न तीर्थक्षेत्र को मध्य एही बस चलाचल करिबो बोली परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना कहिसंती। नंबर 4 यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट परीक्षा घोषणा है तारीख। पेपर लीक विवाद भितर एनटीए पक्षर पुणी थे यूजीसी नेट परीक्षा पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 21 अगस्ट रु 4 सेप्टेम्बर मध्य ऑनलाइन परीक्षा करा जिवो। गत 18 तारिख होइथिबा यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक नहीं संकेत मिलवा पर एनटीए पक्षर परीक्षा रद्द करा जायथिला। एनटीए पक्षर पुणी थे परीक्षा पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एथिरे 3टी परीक्षा हेबा नै घोषणा करा जायछि। नेट एजे एनसीईटी जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एवं यूजीसी नेट परीक्षा ऑनलाइन रे करा जिवो। एनसीईटी परीक्षा जुलाई 10 तारिख रे करा जिवो। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जुलाई 25 रु 27 तारिख मध्य रे करा जिवो। सेही परि यूजीसी नेट 21 अगस्ट रु 4 सेप्टेम्बर मध्य रे आयोजन करा जिवो। नंबर 5 पाणीपाग सूचना। पाणीपाग विभागर अलर्ट। लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय शुक्रवार लघुचाप परिणत होइछि। यह उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और उत्तर ओडिशा उपकूल उपर केंद्रीभूत होइछि। लघुचाप प्रभाव में शनिवार राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होइपारे। पाणीपाग विभाग एभली सतर्क सूचना कराइछि। 30 रे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़ और केन्दुझर रे भारी वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। 30 रे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और केन्दुझर रे 70 रु 110 मिलीमीटर जाए वर्षा ढाली पारे। जुलाई 1 तारिख जाए राज्य में विस्तृत अंचल में वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 6 हाईस्कूल छात्र छात्री ड्रेस रंग परिवर्तन करा जाई पारे कहिले मंत्री। आगामी दिन में बदली पारे स्कूल यूनिफॉर्म। एने संकेत देइछंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। प्राइमेरी स्कूल पिलांक ड्रेस रंग जेपरी अछि सेहीपरी रहिबो, हेले हाईस्कूल पिलांक ड्रेस रंग परिवर्तन करा जाई पारे। एने आलोचना करा जाइतिबा नै से कहिसंती। किछि दिन तळे हाईस्कूल छात्र छात्री स्कूल यूनिफॉर्म रंग परिवर्तन करा जाइथिला। धड़ा सह
ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ। ହେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ନମ୍ବର 7 ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଷାରେ ଗଲାଣି 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଏପରି ରହିବ ପାଣିପାଗ। 88 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଷା। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସବୁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉସମାନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣେ 8 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 10 ବର୍ଷର ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ବସନ୍ତ ବିହାର ନିକଟରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟର୍ମିନାଲ 1 ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆଇଏସ୍ଟି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ନମ୍ବର 8 ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଆଉ ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଘଟଣ, ଖସିଲା ଛାତ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ଗୁଜରାଟ ପାଳି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ଦିନକ ପରେ ରାଜକୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ସମାନ ଘଟଣା। ରାଜକୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଛାତରେ ଏକ ଅଂଶ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜକୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ ବାହାରେ ପିକଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁଲାଇ 2023ରେ ରାଜକୋଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ 1400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ସେହିପରି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଯିବ ଜିଏସ୍ପି। କାଲି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ମିଲର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଜିଏସ୍ପି ଲଗାଯିବ। ମଣ୍ଡିରୁ ମିଲରଙ୍କ ଧାନ ଗଲା କି ନାହିଁ ଚେକିଂ କରିବା ଲାଗି ଏହା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାନ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ମାଲେମାଲ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଟିମ୍। ରନର୍ସ ଅପ୍ ଟିମ୍ ଉପରେ ବି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଟିମ୍ ହେବ ତା ଉପରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା। ଆଇସିସି ମୋଟ 11.25 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଏହା 93.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଏହି ରାଶି 2022 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଠାରୁ 2 ଗୁଣା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରଖାଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରାୟ 46.6 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଜେତା ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାବେ ପ୍ରାୟ 13.3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।